abilities for special applications. Example, intelligence, investigator course, crisis management, and marami pang iba. Qualifications of a personnel. Qualification of a personnel. General qualification, security personnel, Filipino citizen, at least 18 years old, physical and mentally fit. So, pasabot ano yung general qualification, security personnel. Dili siya ingon nga nga security guard ng kuanon na magbantay-bantay kag mall. Ang pasabot ano niya kay mao ni siya mong mga need o gusto ka mag-apply. So kadaghan matag klase nga kuan pod. Daghan mag klase nga security guard na yung mga coast guard, dili lang kaning sa mall ng mga guard, daghan pa mga investigator sa mga coast guard o daghan pa. So mao na siya ang kuan security personnel. Mao na siya mga requirement, Filipino citizen, at least 18 years old, physically and mentally fit. Completed private security course, seminar, or has a decade training experience. Mao na yung mga qualification. Sa security guard po, Filipino citizen, high school graduate, physical and mentally fit, age 18 years to 50 years old. So, dili kay gusto lang kamo apply lahi na ang kwan ron, dili na ingon na pareho sa una ba. Gusto ka mag security guard, or ka trainingon nga kwan, or ka trainingon og mga kwan, mga dapat yung buhaton, so makagkwan ka. So karon mas ilang ginapangita karon sa isa ka security guard kay kwan, at least high school graduate. Mao na nagikwan, dapat high school, at least high school graduate na ka. Physically and mentally fit. Then age 18 to 50 years old. Completed pre-license training course or equivalent. So, dari sa kuan security officer. Gusto ko gamay mo security officer, ang mga needs sa nimo ni kay siyempre di ka na mawala ng Filipino citizen. Dapat Filipino citizen ka nya, physically and mentally fit, holder of a baccalaureate degree